Ini kondisi laptop gua setelah gua dengerin lagu Not Like Us. Hey guys, Vgets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to I know FYP kalian di TikTok tuh isinya Kendrick Lamar and Drake. Why they beefing? Kenapa mereka pada berantem? Nggak nge-rap aja gitu lah, just living their life, but they don't. Jujur emang seru nih masalahnya mereka berdua. And anyways, kalian pasti ngeliat juga kan tuh di TikTok nyari gimana sih kronologinya mereka itu berantem, and then boom, you saw this post katanya mereka nih berantem gara-gara di album ini. That is not accurate, but nobody really knows about it sampai akhirnya mereka nyadar di lagu-lagunya mereka like, why do y'all keep nyindir? Nyindir tuh bahasa Indonesia di sini. But again, disclaimer y'all, gue bukan pakar hip hop, but here's the video. Gue udah gather the articles, the interviews, and everybody and their mama udah gue collect. So let's just get into it. So Kendrick sama Drake ini tuh udah saling benci. Bukan dari tahun 2015 maupun dari lagu yang mereka baru bikin, no. But the thing is, setidaknya nih di satu sisi tuh terus kesel, dan yang satu lagi mencoba untuk menjadi damai terus, mencari kedamaian. Gue ngomongin serius banget. This is just about hip hop, come on. So yes, yang satunya tuh pengen damai terus kayak kita kan CS-an bro. Tapi yang satu lagi menganggap bahwa itu hanya bisnis aja. Kayak lu tuh sama HRD anjingnya kan mau nggak mau kayak lu senyumin, it was good. Kok was good sih ke HRD kayak, iya pak selamat pagi, senyum aja gitu kan. Padahal mah HRD tuh kayak biji kelakuannya. It's just about professionalism yo. Pada tahun 2011 anjir, gue formatnya kayak lagi pembahasan ini. Bawain kasus pembunuhan. But there's a murder in here, I'm gonna tell you that much. There's a murder in here. Anyways, di tahun 2011 Drake itu posisinya udah tenar, he's already famous. Sementara si Kendrick ini pada tahun itu belum ngeluarin album yang menggelegar gitu loh. Like nobody really knows about him. Tapi kalau di kaum hip hop, oh ya ada Kendrick nih anak baru. Now without being said, dikarenakan gue bilang ada beberapa orang yang udah tahu lah Kendrick itu siapa di komunitas hip hop, karena di tahun 2009 dia udah ngeluarin lagu tuh. And the fact that song nge-mention nama Drake di lagunya itu, yang dimana si Kendrick ini nge-rap dalam quote, orang kayak gitu lebih baik daripada gua. Dia udah ngomong gitu di tahun 2009 dan mereka belum saling kenal anyways. But therefore ini artinya bukan dia benci kayak, oh lu lebih baik daripada gua, something like that. No, tapi cuma kayak ngasih statement kalau dari dulu ini si Kendrick tuh bukan rapper dalam kategori mainstream. Now fast forward ke tahun 2011 lagi nih, right? Lebih tepatnya di bulan Juni. Si Kendrick ini baru konser lah di Toronto, Kanada. I need y'all to know, this is my first time out here, you dig? Yaitu tempat asalnya si Drake. Nah ketika si Drake ini denger bahwa si Kendrick Lamar itu lagi ke negaranya dia ngajak ketemuan nih, baik banget kan tuh. Terus si Kendrick diinterview lah sama majalah XXL, dan dia bilang bahwa Drake itu orangnya baik, dia itu langsung ngeklik lah mereka ketemuan, everything just going fine. Bahkan Kendrick sampai ngasih tahu tuh ya ke Drake albumnya dia yang belum kerilis tuh pada saat itu yang judulnya Section 80. Visions of Martin Luther staring at. Anyways, gue balik lagi lah ya. Jadi dikarenakan si Kendrick sama Drake itu langsung ngeklik, sampai-sampainya dia ngasihin Drake untuk dengerin album barunya itu yang belum keluar. Dan si Drake ketanggapannya itu like he's a lyrical genius, yang artinya itu adalah lirik yang dibuat sama Kendrick itu bermakna dan dalam. So setelah pertemuannya mereka berdua itu, diajaklah si Kendrick ini sama Drake di fitur pula di albumnya Drake yang judulnya Sophomore. Dan di dalam lagunya itu si Kendrick tuh ya bercerita tentang first impressionnya sama Drake yang katanya nggak fake. It's gonna be juicy, tapi belum. Hit me on the cellular, thought he was gonna sell me a false word like the rappers I know. Katanya kan nggak fake, dan ceritain tentang bagaimana si Drake itu ngasih insight kehidupan orang kaya. Ya bener sih, ngasih insight kalau jadi rapper successful tuh kayak apa, lifestyle rapper tuh yang terkenal seperti apa, money and hoes deh. Sat down with a few drinks, located where you can't see us. A white waitress on standby when we need her. Setelah keluarganya lagu itu, si Kendrick ini diinterview lagi lah di suatu radio station, dan dia ngakuin kalau sebenarnya dia tuh takut loh. Dia takut sama lifestyle rapper yang terkenal seperti Drake. Like damn, this next level that I'm going to, will I get caught up in the lifestyle and would that make me a breaking
me, and that was what the whole record was about when I did the interlude. Dan itu maksud dia di lagunya si Drake tadi. Nah, dari sini aja kita udah bisa nangkep kan, even pada saat itu di tahun 2011 ini adalah dua orang yang berbeda. Yang satu love the spotlight and the lavish rapper lifestyle. Jadi si Drake itu benar-benar apa sih bahasa Indonesianya, embrace. What do you say? Embrace? Sementara si Kendrick itu lebih takut dan belum terbiasa mungkin ya. Sementara si Kendrick itu niatnya bukan untuk terkenal menjadi lavish rapper, tetapi dia nge-rap itu for passion, for people, relationship, friendship, mental health. Bener aja nih, 3 tahun kemudian dia, Kendrick, ngakuin kalau dia itu depresi lah. I know you were suffering from depression. The way you said you was on the album. Yeah. Did the industry cause that? Not the industry, just the change. Tapi walaupun dia depresi, si Drake itu tetap ngajak Kendrick dan A$AP Rocky di tour Dreamville-nya. Jadi si Kendrick dan A$AP Rocky itu menjadi guest stars in Drake Show. Kalian ngerti lah maksud gua. This is my brother A$AP Rocky. This is my brother Kendrick Lamar. And A$AP Rocky, bitch, exactly. Bukannya dia juga beranteman sama si Drake. Sampai di Wikipedia aja peperangannya ada namanya A$AP Rocky. Hold on, sabar. I know I ain't even in the juiciest part yet. So anyways, bahkan si Drake ini tuh beberapa kali bilang di interview dan di lagunya juga bahwa dia itu sampai berantem sama manajemennya sendiri. Jadi begini, ibaratnya si Drake ini memperjuangin K-Dot lagi. K-Dot tuh by the way nama aliasnya Kendrick Lamar juga. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba ngomong K-Dot itu Kendrick Lamar, atau gue ngomong Mr. Morale itu juga Kendrick Lamar. Maaf, gue malah ngalur gitu. This is what happened, yo. Gue kalau dikasih mikrofon podcast, gue berasa kayak punya podcast. Jadi gue ngomongnya kemana-mana. Let me go back on track, alright. Jadi ibaratnya si Drake ini memperjuangkan Kendrick dan A$AP Rocky untuk menjadi tamu di dalam turnya itu. Dan ada lagunya nih. Here's the song. When they told me take a R&B nigga on the road, and I told them no and drew for Kendrick and Rocky. Exactly, sampai dia bikin lagunya kayak you know we should think about Kendrick and A$AP. Time skip 1 year later, kita langsung maju ke 1 tahun kemudian. Kendrick ngeluarin deh tuh album Good Kid, Mad City. You know what it is. Every time I'm in the street, I hear Man down. Siapa yang nggak tahu lagu Mad City? It blowed up and fine, you know, back then. Dan di album inilah si Drake itu jadi tamu. Kendrick featuring Drake, sampai bahkan Drake aja tuh nge-support lewat Twitter gitu loh. And all that, he a homie for real. Ini akan berubah. Nah, semenjak album Kendrick ini keluar, kehidupan Drake sama Kendrick itu jadi sama. Ibaratnya udah sama-sama terkenal dan duitnya banyak. Tapi yang seperti dia bilang, Kendrick itu didn't change. Dan apa yang lu lihat itu is not what it seems like. Really, money really don't make me. I'm learning that now. You know, that's not really my peace of mind, having money. Fast forward di tahun 2012, DMX. Exactly, gue mau ngebahas DMX stop playing, yo. So what happened with DMX? Kok tiba-tiba ada rapper lagi? Dia di interview lah sama The Breakfast Club, dan dia ditanyain kayak, so what you think about Drake? Dan si DMX bilang gini, gue pengen bonyokin Drake anjir. Now why don't you like Drake? I don't like anything about Drake. Mom, I don't like his voice. I don't like what he talks about. I don't. see, I be trying to I don't tell like these his people. face. I don't like the way he walks. Like nothing. 7 years ago, well maybe like 10 years ago, where you know catch elevator, beat him up. Mukanya itu gue kesel ngeliat muka. Like no reason, he just say that. Nah terus beberapa hari kemudian setelah interviewnya si DMX itu di Breakfast Club, Kendrick ada interview lagi nih. Dia ditanya tanggapannya tentang interviewnya si DMX itu kan, yang kayak tanya, gue pengen bonyokin mukanya Kendrick like a lot of people. Yang ngakak anjir. So he was on his way to a tour. Si Kendrick itu lagi naik bus sama timnya on the way ke konser kan. And they watch DMX ngomongin tentang Drake di dalam bus itu. Everybody in the bus laughing. I wonder why these in the front of the bus just cracking up, like hitting walls and shit, just crying. I'm like, what you niggas talking about? They mute, they stop laughing, right? I just hear X going off on the laptop, just spazzing. I'm like, what going on? It's like, yeah, he's going in right now. Tetapi, namun di sini kalau kalian belum tahu, it has been known beberapa kali occasions Drake itu orangnya terkenal sensitif dan baperan. Jadi ketika Drake melihat tanggapannya Kendrick itu, he do not like it. We'll go deeper into that. Dia nggak suka. Akhirnya Kendrick dan Drake ini bekerja sama untuk yang terakhir kalinya di lagu A$AP Rocky yang Problems. Setelah itu kalian udah nggak ngelihat mereka bersama lagi. Gue udah mau pakai mikrofon aja pasti kalian denger suaranya sengel.
Pada tahun 2013, Kendrick ini jadi lebih banyak recognition dari rapper-rapper lain, and he got respected even from the elders gak tuh, kayak ngomongin One Piece aja. Ibaratnya dia juga dapat pujian lah dari rapper-rapper senior. One on that list, Kendrick Lamar. To the point, in the community pada tahun 2013 itu Kendrick merupakan savior of hip hop, yaitu adalah bahasa Indonesia apa? Savior of hip hop, pembangkit, penyelamat hip hop, anjay. The hip hop savior it seems like. So he was the number one, tetapi di lain sisi Drake juga tetap lah ya bikin lagu yang dimana disetel terus lah di radio, di TV, everybody knows lagu-lagunya Drake tuh apa. And I'm saying here dua-duanya tuh sama sukses lah. Dan dari sinilah para fans mulai deh berdebat siapakah yang lebih baik. Kendrick ini udah menggarap MTV Most Hottest MC. And you, Kendrick Lamar, are the hottest MC in the game according to the MTV brand. Rapper-rapper lain pun juga turut bahagia. They know he deserved it. Mereka itu tahu kalau bahasa Indonesianya deserve itu apa? Layak, berhak mendapatkan itu. Not happy about that. Nah, I wasn't until I found out who's number one. They made my man number one, K-Dot, Kendrick, so I'm straight with that. Termasuk J. Cole, Jermaine Cole, malah si J. Cole ini nelpon Kendrick duluan buat nge-congratulate. Nah, dari teman-teman hip hopnya si Kendrick ini ada satu yang gak ngucapin sama sekali. Guess who? Drake, ya. Mungkin like kok si Kendrick udah nyampe di atas nih. Why is he up there? Why is he number one? Why is he got called the savior of hip hop? He little too close to the top. Nah, itu baru permulaan aja. Dari tadi gue ngomong permulaan aja, but because it is, yo, it's fun, it's fun. 2 bulan kemudian setelah acara MTV Award, si Kendrick nih lagi-lagi mendapatkan Best Male Hip Hop Artist di BET Awards. Dan barulah di sini si Drake nge-tweet, "Congrats to Kendrick as well. Nothing was the same and nothing was the same ever again." 12 Agustus di tahun 2013 merupakan hari yang sangat spesial untuk komunitas hip hop. I'm not even joking here. They drop so many bangers, you know, sampai para Gen Z aja dan TikTokers nih yang nge-remix lagi lagu-lagu di tahun itu. But this isn't the case. Kenapa di hip hop community 12 Agustus 2013 itu is a pioneer? Rapper yang namanya Big Sean ini ngeluarin lagu lah yang judulnya Control, di mana dia juga memfeature Kendrick Lamar, dan di lagu itu si Kendrick ngasih tahu ke orang-orang yang ada di hip hop industry sebagaimanakah besarnya kompetisinya dia untuk mendapatkan nomor 1. I'm usually homeboys with the same cause I'm rhyming with, but this is hip hop and the cause you know what time it is, and that goes for Jermaine Cole, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas, trying to make sure your core fans never heard of you niggas. They don't wanna hear not one more now, no verb from you niggas. Gue bakal coba bunuh lu semua. Damn, he even grown like I'm a mother you. Keras bener. Dia kayak ngasih tahu, ayo kita kompetisi, nggak ada tuh yang namanya checkpoint, cause this is a hardcore mode dan amunisi rendah, ngeri. And what's crazy, dia juga sebut namanya Big Sean juga, yang dimana dia tuh lagi jadi tamu di lagu itu. Now yo, setelah itu lagu dirilis, orang-orang yang dia sebut di dalam itu pada ngasih positive feedback. You know, I knew what it was for hip hop culture. I knew how important it was. I think hip hop need this shit, man, you know. Yeah, but he wasn't coming at him in a disrespectful way. He's coming at him in a competitive way. For me, it's one of those things where I appreciate. I didn't take it necessarily as a diss. Hip hop is competitive, but I am a competitor. Meek Mill pun bilang dia itu nantangin bukan in a disrespectful way, tetapi dengan competitive way. Everybody knows the meaning, kayak Straw Hat paham sama tatonya Luffy 3D 2Y. Berarti gue dianggap impactful lah sama si Kendrick. Semuanya gak ada masalah kecuali I just like, I don't know, it just wasn't real to me. It's like, I saw him after that and it was just like love. So it's like, was that real or was that just like for the people? You know what I mean? I think it's a sparring kind of sport. Yeah, but at the same time, it's like, you know, then let it be real then, you know, I mean, because those were harsh words, right? So it's like, you can't just say that and then see me and be like, yeah man, what's up, pretending like nothing ever happened. Like that's not. Ya lo nggak bisa lah setelah ngomong gitu di lagu dan langsung WhatsApp gimana kabar lo, dan pura-pura kalau kita tuh nggak ada apa-apa, pretending that never happened. It's a harsh word. So basically Drake didn't understand the assignment. Nah, semenjak interview inilah orang-orang tuh jadi menganggap Drake itu soft, keluarlah meme-nya dia lah. But the thing is, I'm gonna tell you something about Drake.
Dia memang di label soft lah sama orang-orang, tetapi secara bersamaan he's not really that soft yo. Dia udah berexperience, dia udah berpengalaman, karena sebelumnya itu dia pernah lah beef, berantem juga sama satu rapper di Kanada, dan yang menang itu si Drake. Kalau nggak salah nama rappernya itu Aristo apalah ya. But that was way back then, dimana kompetisinya itu gak sekeras yang diajuin sama Kendrick Lamar and the Mama. Now with that being said, keluarlah albumnya Drake yang judulnya Nothing Was The Same. Dan di salah satu lagunya itu si Drake ngasih subliminal shots ke Kendrick. I don't know why they been lying, but your shit is not that inspiring. Bagi kalian yang nggak tahu subliminal shots itu apa, gue udah tulis di skrip, jadi gue baca di sini. Subliminal shots adalah tanda-tanda untuk mempengaruhi orang-orang tanpa mereka sadari apa yang dilakukan pembawa pesan. Kayak gak bakal nyadar gitu kalau cuma didengerin sekali atau nggak bisa langsung dipercayain teka-tekinya. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan teks sekilas, gambar tersembunyi, atau isyarat halus isyarat. Basically subliminal message, tapi kalau di hip hop they just say subliminal shots, jadi kayak nembak banget gitu sindirannya. Let me continue, agak cringy gue. So, di lagunya Drake yang judulnya The Language, dia bilang, gue gak tahu kenapa mereka pada bohong ke lu, yang mana padahal apapun yang lu punya itu gak berinspirasi. Nah, orang-orang bisa tahu kalau itu tentang Kendrick karena di beberapa interview sebelumnya si Drake ini bilang verse-nya itu gak impresif ngomongin lagunya si Kendrick dan cuma mencari ketenaran aja. And he also said, dan ya memang enak lagunya cuma buat beberapa minggu aja, tapi please deh, verse pertama menurut lo gimana? I'm gonna show you the clip. But it was real cool for like, you know, a couple weeks. But like if I asked you, for example, like how does that verse start? Dre juga menyatakan album Mad City itu bagus, tapi apakah Kendrick bisa begitu lagi? Bisa mempertahankan itu? Apakah ada konsistensi? Kendrick goes like, I can't wait to see what he does because now it's time to show and prove. And consistency it's been one album. Consistency is like you need more than one album. You know what I'm saying? So it's like it's time to show and prove. And he also said kalau albumnya Kendrick ini nggak ada body of work-nya, tidak seperti album-albumnya Drake, nggak ada originalitas dan tidak bisa menetap. I'm more worried about consistency. I'm more worried about bodies of work. Tetapi at the same time di lagunya si Drake ini yang The Language, dia juga bilang kalau Kendrick itu udah pernah talking shit behind his back. Talking that shit with your back to me, just know it always get back to me. Yaitu ngomongin yang jelek-jelek di belakangnya si Drake. Apakah benar? As always, netizen itu bekerja keras lah ya. Begitupun juga gua nyari-nyari sumber sampai jam 2 pagi terus ke distract pikiran yang aneh-aneh sama layar desktop gua. Jadi gini ceritanya, di bulan yang bersamaan si DMX itu di interview, lo masih ingat kan yang tadi yang DMX bilang gue pengen bonyok? Si Kendrick juga lagi namu di suatu radio station yang dimana dia ketawa-ketawa lagi gitu kan, menceritakan tentang DMX sama Drake itu. Jadi di interview yang berbeda, dan si host bilang, wah lu keren sih ya bisa tour sama Drake, tapi kita berharap lo jangan terlalu deket deh sama si Drake. Dan Kendrick ngejawabnya hehe iya. About you touring with Drake, I was like that's dope. And I was like, well, I hope he doesn't hang with Drake too hard because Drake isn't exactly doing what we thought he would, what many of nerdy backpackers like myself thought he might be doing a few years ago. So, nah sekarang gue balik lagi nih setelah acara BET Awards di tahun 2013. Si Kendrick ini ngeluarin deh tuh lagu atau kayak snippet gitu ya. Snippet yang jatuhnya kayak begini. I'ma show you the clip. And nothing been the same since they dropped Control and tucked the sense of the rapper back in his pajama clothes. Ha ha, jokes on you, high five. I'm bulletproof, your shots will never penetrate. Pin a tail on a donkey, boy, you benefit. Kendrick benar-benar pakai nama albumnya Drake yang Nothing Was The Same di dalam lagunya Goddamn Mr. Morale. Yang arti lagunya adalah ya Lord lo sensitif banget ya sama verse gua di lagu Control. Nah setelah itu snippet rilis, gua apa ya? Si Kendrick ditelepon lagi lah sama salah satu radio station. People want to know, was that directed towards Drake or anybody in particular? That was just us having fun as usual. As usual mereka nanya lah itu beneran buat Drake, dan si Kendrick jawab it's just for fun, ya buat fun aja sih. Tapi si Drake ini tetap kekedang ngeluarin subliminal shots lagi dari lagunya dia yang judulnya Shit. Iya judul lagunya Shit. Dan disitulah dia bilang kalau Kendrick itu merupakan anaknya. He a son.
by your city like you run there. Then I brought my tour to your city, you my son there, nigga. Dan ini ada hubungannya sama lagunya dia tuh yang baru Push Ups. Oke, itu masih jauh, sabar. Right, y'all. Drake itu menganggap Kendrick itu anaknya karena dialah yang membawa Kendrick tour kemana-mana. Ibaratnya lo nggak bakal bisa terkenal kalau bukan karena gue. Sekarang gue jadinya paham ya. Sekarang gue paham ya. YouTuber horror, you know, like crime storyteller yang namanya udah gede ya. Gak ada yang mau ngajak gue collab. I'm the Kendrick to their Drake. Anyways, continue. Fast forward, keluarlah sebuah majalah yaitu Vibe Magazine dan ngeluarin interviewnya dia bersama Drake. Cover majalahnya juga si Drake. Jadi di dalam artikel tersebut dia ngeluarin statement lah bahwa lagunya Big Sean sama Kendrick itu yang judulnya Control ngerusak jalannya si album barunya Drake ini. Dan gak suka karena itu first masih aja di mana-mana dan masih dibicarain pula. I got the receipts, you don't even ask me about it. Bahkan dia bilang kalau si Kendrick itu hungry, dia tuh lapar, and he's going to do what he has to do, like the BET Cypher. Now long story short, ada deh tuh acara Grammy Award ke-56. Dan yang memenangkan Hip Hop of the Year bukanlah Kendrick Lamar maupun Drake, tetapi Macklemore. Pada tahun itu kan lagunya itulah apa sih, and the ceiling can hold us, kalau nggak salah. Mad City kalah. Heller. But with that being said, even Macklemore pun juga bingung kok dia yang menang dan berasa kalau penghargaannya itu harusnya buat si Kendrick. Bahkan dia tuh sampai nge-text Kendrick, yes, gue masih ngebahas Macklemore. Macklemore tuh SMS ke Kendrick kalau itu piala harusnya buat dia, dan Macklemore berasa dia nyolong itu, like got robbed. But the thing is, ini message ya kan di SS, di screenshot sama Macklemore dan diposting segala ke sosmed. What did he do deh? Like just keep it low key, right? Tapi ya udahlah ya, mungkin biar netizen juga tahu kalau sebenarnya ini piala bukan buat gua whatsoever. Nah, setelah postingan Macklemore itu, sebulan kemudian si Drake ini diinterview lagi lah sama majalah Rolling Stone dan judul isunya adalah, lo dengerin baik-baik, gue juga ada receipts ya. Drake sebut permintaan maaf Macklemore di message itu payah banget. Oh my gosh. Lo menang, ngapain coba lu pakai segala posting SMS lu? Nyantai aja lah, ambil kemenangan lu, dan kalau lu berasa nggak berhak mendapatkan itu, ya keluar dan jadi lebih baik, musik yang lebih baik. Itu murahan sih, karena itu nggak kelihatan tulus. Ngapain lo pakai begitu? Kenapa lo merasa bersalah? Lo kira orang-orang bakal beri lo kehormatan kalau mereka yang menang? Drake, I'ma ask you guys, comment section di bawah, I'ma read there, gue pasti bakal baca. Menurut kalian nih, di interviewnya dia Rolling Stone, maksudnya tuh mau ngebela Kendrick Lamar atau dia berasa FOMO karena nggak ada di whatever happening with him, Macklemore and Kendrick? Now let us continue. Si Drake ini konser lagi nih, yang judul tournya adalah OVO Tour. Sekarang dia ini ngebawa si J. Cole. Kan sebelumnya tuh si A$AP Rocky sama Kendrick Lamar, but now Jermaine Cole. Terus dia bilang nih, shout out to Kendrick yang seharusnya di panggung ini bersama kita ya. Kok baik-baik lagi? What happened? And while you all got your phones out, I want to shout out my nigga Kendrick Lamar. Shout out to Kendrick. Kendrick was on my album. We went on tour together. That's one of the hardest niggas alive right there. He's legendary, so shout out to him. He should be standing right there. Did you not just... Now let's go forward setahun kemudian. Kendrick Lamar di interview lagi nih, dan orang-orang tuh pada nanyain yang pada saat itu lagu Controlnya udah berumur 1 tahun. Dan Kendrick bilang, siapapun yang gue sebut di lagu itu gue respect, makanya kita harus berkompetisi dengan keras. Dan mereka yang nggak ngerti ya, mereka nggak ngerti. It don't really matter. People that knew the deal, yeah. What's the important people that respected and knew what it was, and you know, people that don't respect it, obviously they just people that don't get it. And you know, really didn't matter. Di interview selanjutnya dia ditanyain lagi nih, apakah bakal ada lagu lagi nih sama si Drake, dan Kendrick bilang, gimana ya, sekarang kita udah berbeda, punya dunia yang berbeda dan kehidupan yang berbeda. Just a whole nother dynamic. I can't see myself going bar for bar with Drake. You know, we're two different type of artists. You dig what I'm saying? You would eat Drake. Now I have to remind you again, pada saat itu orang-orang tuh udah menganggap Kendrick sebagai savior of hip hop. Bahkan Kendrick menang beberapa kali dikarenakan liriksnya, sementara si Drake itu dikategorikan sebagai pop star. I'm not complaining, like you have no idea. Gua jogetin lagunya Drake countless time. One Dance, ya bukan album yang gue bahas sekarang ya, but One Dance yo bikin gua goblok dan bucin kayak orang tolol di dalam kamar. Summer 16, it is so good buat digoyang, jelek banget bahasanya digoyang. Oke, sort of goyangable. Tapi kalau untuk lyrics dan for the folks, you know, kayak lebih in a heavier stuff,
Mr. Morale. And y'all may say, ya kan sama-sama nge-rap, apa bedanya Mar? Let me give you an example. Ada kan yang namanya metal sama heavy metal sama satanic metal. Nah itu sama-sama main gitar, sama-sama wow, sama-sama begitu, but they be in a different level. But anyways, Kendrick nih ibaratnya mereka tuh udah beda haluan. Nah ya udah deh, si Drake ini keluarin album. If you're reading this, it's too late. Dan Kendrick pun juga ngeluarin album baru, To Pimp a Butterfly. Dan mulailah netizen lagi-lagi ngebandingin ya kan, album mana yang enak. Banyak yang ngatain Kendrick sebenarnya di dalam album Pimp a Butterfly ini. Kayak lah lagu lu tuh nggak catchy, nggak bisa didengerin lah pas lagi nge-gym atau dijogetin. It's just like too aggressive. Tetapi sebagian orang juga berkomentar bahwa Kendrick itu genre rapnya itu beneran dan beda sama seperti lagu-lagunya Drake yang disetel di dalam club atau something in the gym. And the critics be saying Kendrick itu lagunya lebih ke real world issues, masalah di dunia. Bahkan lagu-lagunya itu banyak kan tuh background suara orang-orang yang sedang protes. Bahkan orang yang lagi protes itu menggunakan liriknya Kendrick. Now in conclusion, albumnya Kendrick ini To Pimp a Butterfly merupakan genre conscious dan mendapatkan posisi baik di kategori greatest album of the time. Now kita balik lagi ke si Drake. He dissed Kendrick again di lagunya The Game. Bukan nama lagunya itu The Game. The Game itu rapper, nama rapper, oke? Jadi dia featuring sama Drake. Tapi I'ma provide it here. Jadi gue edit lah biar lo bisa tahu yang mana. I would have all of your fans if I didn't go poppin'. I stayed on some conscious shit. He said, gue mah bisa aja ngambil semua fans tuh kalau gue nggak ke jalur pop dan tetap di jalur conscious. Lo tadi inget kan kalau albumnya Kendrick tuh yang To Pimp a Butterfly merupakan genre conscious. Bagi kalian yang nggak tahu, conscious hip hop adalah genre rap untuk political matters. Jadi lebih kayak ke masalah politik and world matter, masalah dunia. And look at my man J. Cole, Jermaine as the example. I love J. Cole, yo. Gue nggak peduli deh kalian ngatain J. Cole atau apa. So that is genre conscious rap. Lama-lama gue balik lagi nih ke segmen slang, walaupun agak cringe sih anjir. But it's just great knowledge. So yes, Drake itu ngediss Kendrick. Padahal udah adem ayem kan ya, ibaratnya tuh kesulut lagi. Karena netizen bilang Drake itu lebih ke pop star daripada ke hip hop. Padahal menurut gue ya, it ain't an insult, you know. Lagunya Drake itu ngehits terus, apalagi albumnya yang setelah ini yang mau gue bahas, alright, Certified Goyangable. Terus lo mau tahu nggak sih, di lagunya yang sama The Game itu yang 100, si Drake ini nge-record music videonya itu di Compton, tempat tinggalnya Kendrick. With all that being said, like always, dia memang gak menyebut namanya ya. Dari lagu-lagu sebelumnya yang dimana dia nyindir Kendrick, dia gak pernah kan ngeluarin kata kalau itu Kendrick where you at, atau like yeah it's for you Kendrick, gak pernah kan. But it all changed y'all ketika si yang punya lagu nih, si The Game, bilang di interview, dicepuin anjir. Yang gak dicepuin juga karena everybody knows yang dimaksud Drake itu siapa kan di dalam lagu itu. Dia buka kartu lah si The Game. Drake was taking subliminals at Kendrick on that song and Kendrick called it and wanted to return something. I think that would be great for him. Dan dari sinilah mulai banyak orang yang mengekspos tentang Drake dan apa aja yang dia omongin di belakang tentang Kendrick. Let's go to the next segment. Boom, yo, ini kayaknya video terlama gue di tahun 2024. Gue butuh editor. Apa itu ghostwriter? Yaitu adalah seorang penulis atau pengarang untuk orang lain, dengan lain kata orang yang disewa untuk menulis karya sastra atau jurnalistik, pidato, dan teks lain yang diduga diberikan kepada orang lain sebagai penulisnya. Bahasa gampangnya adalah, ya tadi gue ngeliat di Google sih, biar bener gitu bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau bahasa gue, lagu-lagu Drake itu penulisnya bukan dari Drake sendiri, melainkan ya orang lain, tetapi kreditnya ke si Drake. Jujur gue gak percaya ini sebelumnya. Now let's get deeper into the ghostwriting topic. Di bulan Juli tahun 2015, Meek Mill nge-tweet nih tiba-tiba dan bilang, stop bandingin gue sama Drake. Dia aja gak nulis rapnya sendiri, makanya dia gak nge-tweet album gue sama sekali karena kita semua tahu. Dan jadi topik lah pada masa itu. But the thing is, nobody really care back then. Kayak orang-orang ya udahlah, gak percayalah, Meek Mill ngomong apaan sih. Nobody really believe that. But it started to air up ketika netizen itu ngumpulin informasi. Jadi beberapa bulan sebelum Meek Mill nge-tweet, Kendrick Lamar, K. Mr. Morale punya lagu nih yang judulnya King Kunta. Nah di King Kunta inilah ya dia cerita kalau ada rapper nih yang pakai ghostwriter. You don't say. But a rapper with a ghostwriter. What the fuck happened? Kendrick udah tahu sebelum Meek Mill, bahkan jauh sebelum si Drake ini ketahuan ada lagunya yang pakai ghostwriter. And you know, lu mau tau nggak lagu yang mana? Here's the song. 10 bands,
50 bands, 100 bands, man. Okay, 10 bands, 50 bands, 100 bands. Now with all that being said, walaupun dia udah terekspos kalau lagunya dia itu copy paste, Drake malah bales Meek Mill nih dengan lagunya Back to Back. New record, Back to Back, tough tune. Tough tune. Ya, yang bahasa gampangnya pada saat itu Drake lah yang menang. Nah, sebulan kemudian setelah lagu Back to Back itu keluar, Dr. Dre bikin lagu nih dan nge-feature Kendrick, and here goes. Di sini Kendrick itu bikin referensi dari lagunya Drake yang judulnya itu Energy, yang got a lot of enemy, and that's it. Gue belum kelar tapi, jadi sekarang mendingan lo ke kamar mandi dulu, you know, suka little wee pipis dulu, atau bikin mie. I'ma wait here. Ini masih setengah perjalanan, oke? Boom, kita ke Grammy Award yang ke-58. Kendrick Lamar mendapatkan posisi The Best Rap Album, dan di waktu yang bersamaan, albumnya si Drake yang If You're Reading This It's Too Late pecah rekor di Spotify karena telah di stream lebih dari 17 billion, bitch. 17 million stream. I can't even deny this. Yo, Hotline Bling, Jumpman sama Future. And some say di albumnya si Drake yang itu masih banyak lagu-lagu yang unreleased. And I know it's probably a bop too. Ngomongin lagu Drake yang unreleased, gue juga punya lagu yang belum gue keluarin. I'ma leak that a little bit. Refuse to be like mother, yet I became the one who had her. Never intend to be the other. Was the only one who showed me love. Coming soon, akhir tahun 2025. I don't know, yo, I just make music. Sumpah emang albumnya Drake itu the bop at that time of the year. So hey, they both win. Kendrick juga dapat penghargaan dari Grammy yang ke-58, dan si Drake juga dapat tuh ya pecah rekor di Spotify. They both winning pada saat itu. But then, pada suatu hari yang indah di Amerika, mantan pemain football atau NFL player, terus dia menjadi komentator yang namanya adalah Marcellus Wiley, dia di interview nih, and they were talking about Drake and Kendrick. Ngapain tiba-tiba pemain football ngomongin tentang rapper ini? Si Marcellus Wiley ini ternyata telah menginterview lah salah satu dari kedua rapper tersebut, dan dia bilang yang satu itu memang bener ngamuk sama lainnya. Dia nggak ngasih tahu si Kendrick atau Drake kan, dia cuma bilang, well that one. The Drake-Kendrick beef, when it was really starting to brew. Yeah. I was on Sports Nation at the time, and we taped an interview with one of the people, and that one person went in on the other person. And we were ready to let this go, but then that one person's team made sure that didn't get out. Tim manajemennya itu kasih pesan ke Marcellus untuk jangan dipublikasi ya. After that interview, dia ngeluarin buku lah, dan disitulah dia reveal dan say, we even got Drake on the tape talking major shit about Kendrick during an interview. Of course, after watching the interview, Drake's publicists would not let us air that tape, but still we got it. Take my word for it. You see, dikit banget disepilnya sama si Marcellus gitu loh. Buku kan ada berapa halaman coba, like 500, 1000. Dia cuma ngomongin tentang Drake sama Kendrick cuma ibaratnya satu paragraf. Tetapi at the same time, yo, I know he's not lying. Gue percaya aja sih, karena begini, Drake itu nggak pernah mengungkit atau menyenggol permasalahannya dia sama Wiley ini karena dia got the receipts. He got the receipts, makanya nggak diganggu gubris gitu. Now let's move forward ke tahun 2016. Drake went out and about. Banyak lagunya dia di tahun 2016 itu #1 record, yaitu One Dance. I told you, One Dance itu certified goyangable. So anyways, di One Dance ini ngebuat Drake dapet title Spotify Most Streamed Artist of 2016. Lagi-lagi ya dia dapat rekor itu. You know, life is good. Baik-baik aja kan ya setelah mereka udah jalani hidup masing-masing. Setelah Kendrick dapetin Grammy Awards, terus si Drake dapat Spotify this and that lagi. Hingga pada akhirnya Drake ini nge-rap lah di lagunya DJ Khaled dan nge-mention tentang Kendrick lagi. Ya memang di lagu itu dia seakan-akan cuma ngereferensi liriknya Kendrick aja sih. Dan Drake bilang ya ini cuma for fun aja, gak ada masalah. Referensi sih referensi, tapi judul lagunya si DJ Khaled itu For Free. Dan lagu Kendricknya yang dia referensi itu judulnya juga For Free. This dick ain't free. Oke, sebenarnya di dalam lagu itu nothing's big really going on sampai akhirnya di deket-deket tahun 2017. Si Kendrick ini ngeluarin lagu lah ya, bukan whole album. Jadi ini ibaratnya kayak EP ya, cuma ada 1-2 lagu gitu. And then boom, he say,
Lu nggak usah deh ngasih tahu kalau lu cuma bercanda aja. Oh, gue cuma bercanda aja, Kendrick. I'm gonna show you the clip. Tiptoeing around my name, nigga, you lame. And when I get at you, homie, don't you tell me you was just playing. Oh, I was just playing, K-Dot. Now, timingnya si Kendrick ini ngeluarin lagu itu tuh setelah si Drake juga ngeluarin More Life, dimana itu album senang-senang, summer vibes, you know, teenage fever, itu enak banget. And no, di dalam itu Drake sama sekali enggak ngediss Kendrick. Tapi di satu lagunya itu dia mengakui kalau dia itu top 5 rappers, tapi dia nggak mau, katanya nggak ada tuh top 5, cuma gua doang. I know I said top 5, but I'm top 2 and I'm not 2 and I got one. Thought you had one, but it's not one, nigga. No. Kalau menurut statistika dan National Hoography, top 5 rappers atau 5 rapper terbaik di dalam generasi ini sekarang yaitu adalah Jay-Z, Eminem, Jermaine, J. Cole, Kendrick Lamar, dan Drake. But anyways, setelah itu lagu keluar ya kan, dibalas sama Kendrick lah. Padahal dia nggak nyindir kan. Kendrick was like, what is you talking about? Karena dia nggak terima. Gue aja nggak pernah ada masalah loh menjadi salah satu di top 5. So now you want to talk about like you the only one? Bener aja Kendrick keluarin deh tuh lagu dan ngeluarin namanya Jay-Z. Just Jay-Z. Oh, Jay-Z, Hall of Fame, sit your punk ass down. How do I say it? Di hip hop community, everybody knows kalau Drake itu selalu ingin menempel Jay-Z either untuk opportunity atau kesempatan, atau untuk status, atau bahkan mengambil title-nya dia atau posisi. Dan memang beberapa kali si Drake ini ngeklaim dirinya kalau dia itu Jay-Z atau menjadi Jay-Z atau seperti Jay-Z. Now what happened after that song? Si Kendrick juga kasih warning tuh ke Drake kalau dia bakal ngeluarin album Damn. Yo, it's a long journey. Percaya sama gue, tenggorokan gue juga sakit dan air putih jauh banget di sono, agak mager dan nggak ada yang bisa minta tolong. Kendrick itu udah kesel lah ya karena si Drake itu membalut gak tuh bahasa Indonesianya apa ya, dia kesel. gue mencoba cari kata yang pas gitu. Dia kesel kalau si Drake itu slightly ngediss si Kendrick. Ibaratnya tuh nyindir tipis-tipis dan selalu bilang, you know, it's just for fun, we're cool and it's all love. So K-Dot atau Kendrick keluarin lagu tuh yang judulnya Element. Dia pakai referensi Candyman sebagai dirinya. Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman. Candyman merupakan film horor yang dimana kalau lu panggil itu juriknya Candyman sebanyak 5 kali kayak Candyman, dia bakal datang dan bunuh lo. Kenapa tadi gue sebut 5 kali? Artinya adalah Kendrick itu nantangin, mendingan daripada lu ngedis gue tipis-tipis, panggil aja nama gue ya kan kayak Candyman, dan gue bakal datengin lo. Ngeri. Tetapi gini, di lagunya as if si Kendrick tuh kayak tahu banyak lah tentang Drake yang belum sama sekali dibahas and soon to be exposed. Dan Kendrick pakai itu buat senjatanya. Makanya permasalahan mereka itu sampai dibuat Wikipedianya. Is that serious? Yo, but it is entertaining. Now move forward. Future Pluto Hendrix, penulis buku Why Women Are Left, nge-feature Kendrick lah di lagunya dia yang Mask Off remix. Platinum, gotta look at self and ask what happened. How y'all let a conscious nigga go commercial while only making conscious albums? Di situ si Kendrick menjawab Drake yang dulu katanya ya kalau gua kehaluan genre lu tuh yang subconscious, yang conscious rap gue juga bisa. Lo inget kan yang tadi? Ya udah, si Kendrick jawab lah di lagu Mask Off itu. Dan Mr. Moray yang ngebuktiin juga nggak lewat lyrics, tetapi dia bisa juga kehaluan pop. Ninjing gua di fitur sama Taylor Swift di Bad Blood. Lo masih inget kan kalau tadi ada isu-isu bahwa Drake itu pakai ghostwriters and it actually real di salah satu lagunya itu ketahuan kalau dia nge-copy paste lagu. But the whole hip hop community bilang gak cuma lagu itu doang yang dia copy paste. Nah ini diungkit lagi dong pembahasan ghostwriter di majalah Rolling Stone, yang dimana Rolling Stone magazine ini nge-interview Kendrick beberapa hari setelah keluarnya lagu Bad Blood Taylor Swift. I cannot call myself the best rapper if I have a ghostwriter. Tiba-tiba out of nowhere, dikarenakan albumnya Kendrick yang Damn ini ngalahin albumnya Drake, si Drake, I'm gonna show you the receipts. Tiba-tiba Drake nge-komen di suatu postingan tentang albumnya Kendrick Damn, dan Drake komen, amazing to see our music moving. Terus dia juga nge-like orang yang komen, ayo dong Drake, J. Cole sama Kendrick bikin lagu bareng lagi. He liked the comment. Pa, so why is he being friendly now? Kendrick say,
the door. Now what happened? Keluarlah lagu All the Stars sama si SZA. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I don't even like you. Belum kelar lagi nih setelah lagunya All the Stars, Drake balas lagi sama lagunya Diplomatic Immunity. They try to compare us, but like a job straight out of high school, there's no you and I taught you everything you know, now you got student pride. He say, ya lu itu murid gua, inget karir awal lu dari mana? Terus kata You and I itu juga referensi dari judul lagunya Kendrick sebelumnya, You and I. Time skip tahun 2018. Oh, we're getting closer, y'all. Kendrick Lamar dominasi music industry. I mean, DNA. Mampus ya, itu lagu DNA bikin gue geter-geter kepala sampai berasa jadi kayak Bini Mafia, you know what I'm saying? That's the only song yang bikin gue berasa kayak main character. Apalagi yang di belakangnya, give me some gun. Inilah kenapa gue gak balik ke segmen slang lagi. Gue agak cringe gitu ya, but like so after all that happened, kan dia mendominasi lah ya musik industry di tahun 2018. Lagi-lagi si Drake ini berusaha untuk menjadi friendly dengan cara ngeposting screenshotan SMS dia sama Kendrick back then di tahun 2011 lalu. What is you doing? Ini ada dua maksud yang gue tangkap ya. Satu adalah dia menganggap kayak gini, ya dulu kan kita CS-CSan. Dan satu lagi kayak ngasih tahu ke dunia gitu ya, ke publik, kalau Kendrick itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena gue. Drop in the comment section, menurut kalian si Drake ini memang pengen damai kayak ngebanggain tentang Kendrick, atau slightly tipis-tipis ngasih tahu ke publik kayak si Kendrick bisa menangin album kayak gini gara-gara gue. But regardless, whatever he did, apapun yang Drake lakukan, upayanya dia untuk damai atau ngasih bendera warna putih, Kendrick tuh udah gak suka sama dia pada saat itu. Like he don't even like him. Now what happened? Ya udah dong, adem ayem gitu ya, gak ada apa-apa lagi, bener-bener udah damai. Lah ini si Drake ngeluarin lagu lagi yang judulnya Sandra's Rose. Bury me and I'll be born again. I walk in godly form amongst the mortal men. Referensi Mortal Man itu adalah dari judul lagunya Kendrick yaitu Mortal Man, dan lagunya Drake ini mengindikasikan kalau dia itu lebih tinggi daripada Kendrick. But I'm not done yet, y'all. Beberapa minggu kemudian Drake itu mencobalah membuat perdamaian lagi, ngasih statement lah ke publik kalau dia itu respect J. Cole dan Kendrick. I have a lot of respect from, you know, the other two guys that I'm constantly, you know, up against, which is like Cole and Kendrick. Three-headed monster. Yeah. So I have a lot of respect for those guys because they also continue to, you know, stay true to what we started with, and finding new ways to do it. Sekarang kita di tahun 2020. Kendrick Lamar menghilang dan gak membuat album baru sama sekali. Netizen menganggap bahwa perangnya antara mereka berdua itu telah selesai. Kendrick hilang, Drake pun naik melejit, you know, God's plan. Apalagi tuh Nice for What, Nonstop, In My Feelings, Life is Good. Banyak banget anjir yang ngehits. And that is what we thought until keluarlah lagu ini. Jermaine Cole disindir, didiss aja sama Kendrick out of nowhere. Sebenarnya ada alasannya. Ya udah kan, keluar deh tuh lagu Like That, terus beruntun ke Push Up sampai Metro Boomin. Metro Boomin punya kerjaannya cuma bikin beat saat di mixtape, dibully juga dong. Oh my god. Metro shut your voice up and make some drums. Terus beruntun lah kan ke Euphoria, Family Matter, and Meet the Grams. Nah ini semua lagu yang tadi baru gue sebutin keluar lah di tahun 2024. That is what makes 2024, y'all. But real talk shit, kalian tahu nggak? Do you know 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya, di kawasan rumahnya Drake di Kanada baru aja ada penembakan. Ada orang ditembak di lahan perumahannya Drake di Kanada, anjir. But the craziest part is, lu dengerin gua, ini penembakan terjadi setelah Kendrick ngeluarin lagunya Not Like Us dengan cover foto rumahnya Drake di Toronto. They not like us. They not like us. Go ahead in the comment section jika kalian pengen part 2. Yes, I'ma end it up right here, y'all. Baru deh nanti di part 2 gue ngebahas lagu-lagunya yang keluar di tahun 2024 ini yang back to back. Gue bakal ngebahas Euphoria, Family Matters, Meet the Grams, Push Up, Metro Shut Your Voice Up and Make Some Drums. Dan gue akan kupas tuntas mengapa di lagunya si Kendrick yang baru ini membuat hidupnya si Drake itu menjadi terexpose and went on a downhill. Salah satunya adalah kasus pedofilia di musik industri.